Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am. Today we would like to presentation our materials about MOA and MOU. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Muhammad Raihan Ditya Putra. My name is Brantoro Pardede. My name is Fazat Hasnafawati. My name is Rizku Maisa Gabriel Stoha. Okay, please enjoy and watch our presentation, ma'am. Thank you. The first one is definition of MOA. MOA is a written document describing a cooperative relationship between two parties wishing to work together on a project or to meet an agreed upon objective. MOA serves a legal document and describes the terms and details of the partnership agreement. MOA is more formal than a verbal agreement, but less formal than a contract. Jadi, definisi dari MOA itu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan hubungan kerjasama antara dua pihak yang ingin bekerja sama dalam suatu proyek atau untuk memenuhi tujuan yang telah disepakati. MOA berfungsi sebagai dokumen hukum dan menjelaskan persyaratan dan rincian perjanjian kemitraan. MOA lebih formal daripada perjanjian lisan, tetapi kurang formal daripada kontrak. The next one is the typical format of MOA. The first one is authority. Second one, purpose of the agreement, name of parties involved, brief description of the scope of work, financial obligation of each party if applicable, dates agreement is in effect. Next, key contacts for each party involved, detailed description of roles and responsibilities, payment schedule if applicable, duration of the agreement, modification of termination, signatures of parties and principals. Jadi ada format khas dari MOA itu sendiri. Yang pertama ada wewenang, yang kedua tujuan perjanjian, nama para pihak yang terlibat, deskripsi singkat tentang ruang lingkup pekerjaan, kewajiban keuangan masing-masing pihak jika ada, tanggal perjanjian berlaku, kontak utama untuk setiap pihak yang terlibat, deskripsi peran dan tanggung jawab secara rinci, jadwal pembayaran jika berlaku, durasi perjanjian, modifikasi pengakhiran, tanda tangan dari kepala sekolah, dan para pihak. And the next is tips writing a MOA. Only use one memorandum of agreement from when writing the terms of an agreement. Keep it simple. Agreement should strive for balance. A sandwich model can be useful. Agreement should be written in positive language. Agreement should be specific. Should be done with the parties to ensure that the terms of the agreement are realistic and within their scope of authority. Carefully review each item in the terms of agreement with both parties to ensure that each item is correct and appropriately capture each party instance. Keep in mind that the memorandum of agreement is a settlement agreement. Therefore, appropriate personnel will need to clearly understand the terms of the agreement in order to effectuate the contents of the agreement. Be absolutely sure that all parties sign the agreement. All parties should receive a written copy of their agreement before they leave the session. Tips menulis MOA. Hanya gunakan satu formulir nota perjanjian ketika menulis ketentuan perjanjian. Buatlah tetap sederhana. Perjanjian harus mengupayakan keseimbangan model sandwich yang agar dapat berguna. Perjanjian harus ditulis dalam bahasa yang positif. Perjanjian harus spesifik. Harus dilakukan dengan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa ketentuan perjanjian realistis dan dalam lingkup kewenangan mereka. Tinjau dengan cermat setiap item dalam persyaratan perjanjian dengan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa item tangkapan sudah benar dan sesuai dengan maksud masing-masing pihak. Ingatlah bahwa nota kesepakatan adalah perjanjian penyelesaian. Oleh karena itu, personil yang tepat perlu memahami dengan jelas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut agar dapat melaksanakan isi perjanjian. Pastikan semua pihak menandatangani perjanjian tersebut. Semua pihak harus menerima salinan tertulis dari perjanjian mereka sebelum mereka meninggalkan sesi. Definition of MOU. Describes a bilateral or multilateral agreement between two or more persons.
It expresses a convergence of will between the parties, indicating an intended common line of action. It is often used in cases where parties either do not imply a legal commitment. Oke, definisi nota kesepahaman menggambarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara dua pihak atau lebih. Nota kesepahaman ini mengekspresikan konvergensi kehendak antara kedua belah pihak yang mengindikasikan garis tindakan bersama yang diinginkan. Nota kesepahaman ini sering digunakan dalam kasus-kasus di mana para pihak tidak menyiratkan komitmen hukum atau dalam situasi di mana para pihak tidak dapat membuat perjanjian yang tidak dapat ditegakkan secara hukum. Ini adalah alternatif yang lebih formal dari perjanjian yang bersifat umum. Difference between MOU and MOU. MOU is more of a formal agreement than MOA that outlines a broad spectrum of the overall goal. An MOA is a conditional agreement and is not necessarily legally binding. MOU, while not necessarily legally binding, is a bilateral or multilateral agreement between parties. MOU is the first step of understanding between two parties. MOU is more detailed document that reviews and redefines all the details and the clauses of the initial agreement. MOU is more binding than MOA and carries a more significant commitment. Perbedaan antara MOA dan MOU. Yang pertama, MOU lebih merupakan perjanjian formal, sedangkan MOA yang menguraikan spektrum yang luas dari keseluruhan tujuan. Yang kedua, MOA adalah perjanjian bersyarat dan belum tentu mengikat secara hukum. MOU meskipun tidak mengikat secara hukum adalah perjanjian bilateral atau multilateral antara para pihak. Yang ketiga, MOA merupakan kesepahaman adalah langkah pertama dari kebersamaan antara dua pihak. MOA adalah dokumen yang lebih rinci yang meninjau dan mendefinisikan ulang semua rincian dan klausul dari perjanjian awal. Dan yang terakhir, MOA lebih mengikat daripada MOU dan membawa komitmen yang lebih signifikan. Okay, maybe that's all from us, ma'am. Thank you so much for listening and pay attention to us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.